खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद और उसके नाम की हम्द हो। मसीह यस्सु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, साउथ एशियन होप चर्च, खुदावन की सलामती आपके साथ हो। और मैं खुदावन के हजूर दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको हमेशा अपने परों के साए के नीचे छुपाए रखे और उसके फरिश्ते आपकी मुहाफ़ज़त, निगहबानी और चौपानी करते रहें। क्योंकि जब हम इब्रानियों के ख़त को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि फरिश्ते खिदमत गुजार रूहें हैं जो ईमानदारों की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। आज फिर मैं आपके साथ अंजील की खिदमत के लिए, बिशारत के लिए हाजिर हूँ। और मैंने गुज़श्ता हफ्ते आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज का जिक्र किया जो उन्होंने पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ शेयर किए, जिन्हें हम मुबारकबादियाँ कहते हैं। इंग्लिश में हम उन्हें बेटिट्यूड्स कहते हैं। और मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल में जो स्टडी नोट है उसमें ये लिखा है कि ये वो 8 स्टेप्स हैं जो हमें रूहानियत की तरफ बढ़ने के लिए, उसमें मजबूत होने के लिए और रूहानियत की बुलंदियों पर जाने के लिए लेने होते हैं। और अजीजों, मैंने आपके साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पिछले हफ्ते पहली मुबारकबादी जो शेयर की वो थी, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। द वर्स 3, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। फिर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। और आज मैं आपके साथ जो मैसेज या पैगाम शेयर करने जा रहा हूं वह क्योंकि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। 5वीं आयत, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। मैं आज इस आयत को आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ इस आयत को जो है वो बांटना चाहता हूं ताकि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अपने लिए सीख सकें और अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपने ईमान की मजबूती के लिए। सो आइए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इस आयत को अपने लिए देखेंगे। 5वीं आयत, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। ब्लेसेड आर दोज हु मॉर्न फॉर दे शैल बिकम कंफर्टेड इज द 4th आयत। द वर्स 4 एंड द वर्स 5 इज ब्लेसेड आर द मीक दे शैल इनहेरिट द अर्थ। और अजीजों, अगर मैं आपके साथ दूसरी इंग्लिश ट्रांसलेशंस जो हैं उनमें से आपके साथ जो है वो शेयर करूं तो मॉडर्न लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है उसमें लिखा है ब्लेसेड आर द जेंटल फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। तो यहां पर जेंटल यानी हलीम जो हैं उनका जिक्र किया गया है। और अगर मैं लिविंग बाइबल आप में से यानी ट्रांसलेशन में से आपके साथ शेयर करूं तो वर्स 5 है, द मीक एंड द लोली आर फॉर्चुनेट फॉर द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू देम। तो यहां जो मैंने लिविंग ट्रांसलेशन में से या लिविंग बाइबल में से आपके साथ वर्स 5 को शेयर किया है। द वर्स 5 सेज द मीक एंड लोली आर फॉर्चुनेट फॉर द होल वाइड वर्ल्ड बिलोंग्स टू देम। यानी दुनिया सारी जो है वो जो है उनके जो है लिए है या उनसे बिलोंग जो है वो करती है। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में उर्दू में लफ्ज़ जो मुबारक है, मैंने पिछले दफ़ा आपके साथ शेयर किया था कि ग्रीक ज़बान का जो लफ्ज़ मिकारियास है उसका जो है ट्रांसलेशन जो है वो ब्लेसेड या मुबारक किया गया है। और इसीलिए हमने मुबारकबादियाँ कहते हैं कि हर जब आयत शुरू होती है तो वहाँ लफ्ज़ मुबारक और इंग्लिश में ब्लेसेड, और अगर हम ग्रीक में तलावत करेंगे तो मिकारियास है। सो अजीजों, हम जब 5वीं आयत को देखते हैं कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे, तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि हम्बल और ह्यूमिलिटी
یعنی ہم جو ہے یہ سارے لفظ جو ہے یہ ہم مانی ہے، لولی ہے، اور پھر ہمبل ہے، پھر ہیوملٹی ہے، یہ ایک ہی جو ہے مانی ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ایک فلاسفر جو ہے وہ اس طرح سے کہتا ہے حلیمی کے بارے میں، ہیوملٹی کے بارے میں، ہمبلنس کے بارے میں. When one asked to a philosopher what a great God was doing, and he replied, his whole employment is to lift up the humble and to cast down the proud. یعنی ایک فلاسفر سے جب یہ پوچھا گیا کہ خدا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ کرتا ہے، میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے کہ when one asked a philosopher what the great God was doing، یعنی عظیم خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی جو پوری امپلائمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ he lift up the humble and cast down the proud، یعنی جو حلیم ہے، جو فروتن ہے، ان کو جو ہے وہ سربلندی جو ہے وہ بخشتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ جو ہے خدا جو ہے سرفرازی اور پراسپیرٹی جو ہے وہ دیتا ہے. لیکن جو پراؤڈ ہیں، جو گمانڈ کرنے والے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کو لکھا کیسٹ ڈاؤن، ان کو جو ہے وہ نیچے کھینچتا ہے. اور ہم یہاں پر ایک اور میں کوٹیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دا مین ہو از ٹو ٹیک اے ہائی پلیس بیفور ہز فیلوز مسٹ ٹیک اے لو پلیس بیفور ہز گاڈ. یعنی یہاں پر انونیمس جو ہے یہ کوٹیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو اپنے دوستوں کے سامنے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ بناتا ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹیک اے لو پلیس بیفور گاڈ، خدا کی نظر میں اس کا مقام جو ہے وہ بہت نیچا ہے. اور وہ شخص جو اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے، اپنے آپ کو فروتن بناتا ہے، اپنے آپ کو ہمبل جو ہے وہ کر لیتا ہے، اس کا مقام جو ہے وہ خدا کی نظر میں بہت بڑا ہے. ایک اور انونیمس جو ہے کوٹیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. He that is down needs fear no fall، یعنی جو ہمیشہ پہلے ہی جس نے اپنے آپ کو نیچا جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اس کو گرنے کا جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے. اور جان بینین جو بہت بڑا رائٹر ہے، اور اس نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی جس کو اردو میں ہم مسیحی مسافر جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کے الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. He that is low, no pride. He that is humble ever shall have God to his guide. یعنی وہ کہتا ہے کہ جان بینین کہ he that is low، جو ہمیشہ جس نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی ہمبل بنا رکھا ہے، no pride، اس میں پرائڈ نہیں ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ نیچا جو ہے وہ بتاتا ہے، اس میں پرائڈ گھمنڈ نہیں ہے. he that is humble، جس نے اپنے آپ کو حلیم جو ہے وہ بنا دیا ہے، ever shall have God to be his side، خدا اس کی سائڈ پر ہے. کیونکہ ہم یہاں یہی بات سیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ مبارک وہ ہیں جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. عزیزو، جب ہم جو ہے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، جینٹلنس اور میکنس از ناٹ اے ویکنس، یعنی یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو حلیم بنا لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فروتن بنا لیتے ہیں تو یہ ویکنس ہے. یہ ویکنس ہرگز نہیں ہے، بٹ اے سپریم سیلف کنٹرول امپاور بائی دا اسپرٹ، یعنی خدا کے پاک روح کے وسیلے سے جو ہے ہم کنٹرول ہو رہے ہیں. اس لیے جو ہم جو ہے حلیم اور فروتن ہیں. اور جو شخص اپنے آپ کو حلیم نہیں بناتا ہے، ہمبل نہیں بناتا ہے، فروتن جو ہے وہ نہیں بناتا ہے، ہم خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہی از ناٹ امپاورڈ بائی دا ہولی اسپرٹ، یعنی خدا کا پاک روح اس کو جو ہے طاقت اور قوت نہیں دے رہا، اس کو گائیڈ نہیں کر رہا ہے، اس کو امپاور نہیں کر رہا ہے. اور اگر میں آپ کے ساتھ مقدس پالوس رسول کا خط جو اس نے گلتی کی کلیسیا کو لکھا، اس میں سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کروں تو مقدس پالوس رسول کا گلتی کی کلیسیا کے نام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت، گلیشین چیپٹر 5 ورس 23. حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. I'm going to read in English also. But the fruit of the Spirit in love, joy, peace and patience, kindness, goodness and faithfulness, gentleness and self-control.
against such there is no law. تو یہاں دیکھیں جینٹلنس جو ہے، دیکھیں کہ کوئی بھی شریعت اس کی مخالف نہیں ہے، کیونکہ جو انسان جینٹل ہے، جو جس میں حلیمی ہے، جس میں فروتنی ہے، خدا اس کی سائڈ پر ہے، اور لوگ بھی جو ہیں اس کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں. Those who don't assert themselves over others in order to further their own agendas in their own strength. یعنی حلیم یا جینٹل لوگ ہیں کون؟ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا، those who do not assert themselves over others، جو اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے ہیں، in order to further their own agendas in their own strength، یعنی اپنی strength کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے فیصلے، اپنا ایجنڈا جو ہے وہ دوسروں پر جو ہے وہ مسلط نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں جینٹل ہیں، وہ لوگ حلیم ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ فروتن ہیں. The humble, the lowly, those who depend on the Lord rather than themselves. یعنی کون جو ہے جینٹلز ہیں، کون جو ہے حلیم ہے، کون جو ہے وہ فروتن ہے. اور ہم یہاں پر یہ بات اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ جو خدا پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، جو خدا پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ جو لوگ حلیم ہیں، جو فروتن ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے ہیں تاکہ خدا ان کی سائڈ پر رہے. لفظ میک جو ہے، میں نے جیسے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ میک اور جینٹلنس اور ہمبلنس، لولی، یہ ایک ہی جو ہے معنی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. The word carries the ideas of humility and self ڈسپلن. جب ہم لفظ میک استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کی اگر ہم ڈیفینیشن میں جائیں اور اگر ہم اس کے بارے میں سیکھیں تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ لفظ میک جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ آئیڈیا آف ہیوملٹی اینڈ سیلف ڈسپلن، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے ڈسپلن میں رکھتے ہیں، وہ آؤٹ آف ڈسپلن نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں. They treated others with kindness. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حلیمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ فروتنی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں. اور مزید جب ہم میکنس کے بارے میں یا جینٹلنس کے بارے میں اور ہمبلنس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو میک ڈسکرائب ون ہو ہیز channeled his strength into the service of God. یعنی حلیم اور میک شخص کون ہے؟ جو اپنی اسٹرینتھ ہے، جو اپنی پاور ہے نا، اسے کیا کہتا ہے؟ چینل ہز اسٹرینتھ انٹو دی سروس آف گاڈ. وہ اپنی ساری طاقت جو اس کو ایک چینل بنا لیتا ہے اور اس چینل کے وسیلے سے وہ اپنے خدا کی خدمت کرتا ہے. اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ دا میک پرسن سبمٹ ہمسیلف ٹو گاڈ. اور جو میک اور حلیم اور فروتن انسان ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور سبمٹ کر دیتا ہے اور وہ خدا کے تابع ہو جاتا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا اس کی زندگی کا ماٹو بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، اور وہ خدا کے حکموں میں خوشی محسوس کرتا ہے. اور عزیزو، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے یہاں متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں دیکھا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. یعنی ان کی جو ہمبلنس ہے، ان کی جو میکنس ہے، ان کی جو لولینس ہے اور ان کی جو جینٹلنس ہے، ان کا ریوارڈ ان کو جو ہے وہ کیا ملے گا، اس کے سلے میں ان کو ملنے والا جو ہے وہ کیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے، میرے اور آپ کے منجی نے، میرے اور آپ کے نجات دینے والے نے یہاں یہ ذکر کیا کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. Verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. اور ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ ان کا جو ریوارڈ ہے خدا کے کلام میں، ہم یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اور یہ آیت جو ہے، یہ زبور 37 اس کی 11ویں آیت کا اقتباس یا کوٹیشن ہے، Psalm 37 verse 11. اور اگر میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے 37ویں زبور کو جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھوں تو وہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں اس طرح سے اپنے لیے 11ویں آیت میں دیکھیں گے. The book of Psalm 37 and verse 11. یہاں خدا کے کلام میں ہم اپنے لیے 37واں زبور اور اس کی 11ویں آیت کو اپنے لیے دیکھیں گے. اور یہاں پر لکھا ہے، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے
اور सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। दोबारा इस आयत को पढ़ता हूं, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान होंगे। क्योंकि जब यहां मैं आपके साथ जो है वो मुख्तलिफ ट्रांसलेशन जो है मैंने उनको आपके साथ जो है वो शेयर किया था, तो मैंने जब लिविंग ट्रांसलेशन में से, लिविंग बाइबल में से आपके साथ पढ़ा तो वह लिखा था, द मीक एंड लोली आर fortunate, for the whole wide world belongs to them. Whole wide world belong to them. So अज़ीज़ो, यहाँ ज़बूर नवीस जो है वो ये कहता है 11वीं आयत में, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। यानी कितनी खूबसूरत बात है उस शख्स के लिए जो अपने आप को हलीम बना लेता है, जो अपने आप को फरोतन बना लेता है, जो तकब्बर और घमंड से भरा हुआ नहीं होता है। क्योंकि हम ये सीखते हैं कि खुदा फरोतनों को तौफीक देता है, लेकिन मगरूरों का खुदा मुकाबला करता है। सो हमें इस बात को अपने जहन में रखना होगा कि हमारी जिंदगी जो है उसका तर्ज अमल जो है वो क्या है। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि वाई बिकॉज दे डायरेक्टली ट्रस्ट इन द गॉड, वो क्यों जमीन के वारिस होंगे, क्यों जो यह खुदा के कलाम में लिखा गया कि मुबारक वो हैं जो हलीम हैं क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। सो अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं, मीक विल हैव गेन्ड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। यानी जो हलीम है, जो फरोतन है, वो क्या करते हैं, उनके लिए खुदा क्या करता है, दे गेन्ड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। यानी खुदा की नजर में जो है उनकी बहुत जो है फेवर होती है। खुदा यानी उन पर फेवर करता है, खुदा उन पर मेहरबान होता है, खुदा अपना हाथ उन पर बढ़ाए रखता है, खुदा उन्हें संभाले रखता है। अजीजों, हम अगर ज़बूर की किताब को देखें पुराने अहदनामे में से, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, साम 79 एंड वर्स 9, तो मैं अगेन आई एम गोइंग टू read for you from the book of Psalm 79 and verse 9। तो मैं आपके साथ 9वीं आयत जो है उसको जो है वो तलावत करना चाहता हूं, जहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ज़बूर 79 वर्स 9, Psalm 79 वर्स 9, आए हमारे निजात देने वाले खुदा, अपने नाम की खातिर हमारी मदद कर, अपने नाम की खातिर हमको छुड़ा और हमारे गुनाहों का कफारा दे। तो यहां पर लिखा है कि हमारे गुनाहों, हमें छुड़ा भी और हमारे गुनाहों का कफारा भी दे। लेकिन जो हलीम है, फरोतन है, खुदा उनको छुड़ाता भी है और उनके गुनाहों का कफारा भी देता है। और हमारे गुनाहों का कफारा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारे लिए सलीब पर मुआ। और बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में हम सीखते हैं कि उसने हमारे गुनाहों की एक लंबी दस्तावेज जो थी उसको लेकर सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया है। अजीजों, हम यहां खुदा के कलाम में ये बात सीखते हैं कि क्यों ऐसा होगा कि हलीम जो है वो जमीन के वारिस होंगे। और फिर लिखा है, मैंने लिविंग बाइबल में से आपके साथ पढ़ा कि वाइट जो है यहां खुदा के कलाम होल वाइट जो है मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, अ होल वाइट वर्ल्ड बिलोंग्स टू देम। यानी सारी दुनिया जो है उनके वास्ते है, उनसे बिलोंग करती है। अजीजों, हम सीखते हैं गॉड इज द ओनर ऑफ दिस अर्थ। खुदा जो है वो इस कायनात का मालिक है। ये सारी कायनात, जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, और अजीजों जो कुछ हमें नजर नहीं आता, उसका बनाने वाला भी और उसका जो मालिक है वो खुदा है। यानी our heavenly father is a creator of entire universe and same time he is the master of entire universe। और हम यहां अपने लिए खुदा के कलाम में जब ज़बूर 24 को देखेंगे और उसकी पहली आयत को देखेंगे तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमें इस तरह से जो है लिखा हुआ मिलता है हमारी रहनुमाई के लिए। खुदा के पाक कलाम में से हम जहां पर देखते हैं, ज़बूर 24 है, उसकी पहली आयत है, Psalm 24 वर्स 1, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। तो हम सीखते हैं कि यहां लिखा है जमीन और उसकी मामूरी, यानी जमीन पर जो कुछ है वो हमारे खुदा का है, और जहान के बाशिंदे भी, यानी जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं वो भी खुदा के लोग हैं। और हम
खुदा के कलाम में से सीखते हैं, those who obey Christ become a children of God. जो क्या करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी में आ जाते हैं, उसको अपना निजात देने वाला, अपना मखलसी देने वाला, अपना रिहाई देने वाला, अपना छुटकारा देने वाला जो है वो तस्लीम कर लेते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम जितनों ने मसीह को कबूल किया है, मसीह को कबूल करने की वजह से हम खुदा की फर्जंदियत में दाखिल हुए और हम खुदा के बेटे और उसके बेटियां जो है वो बन चुके हैं। और अगर आप मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो उसने गलती की कलीसिया को लिखा है उसको देखेंगे तो वहां हम खुदावंद के कलाम में जो है अपने लिए तीसरे बाब की 27वीं आयत को जो है हम अपने लिए देखेंगे। गलेशियन एंड चैप्टर 3 एंड वर्स 27। तो वर्स 27 में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। वर्स खुदा के कलाम में से मैंने गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 27 और मैं इंग्लिश में भी आपके लिए इसको पढ़ता हूं। फॉर एज मेनी ऑफ यू एज वर बैप्टाइज इन क्राइस्ट हैव पुट ऑन क्राइस्ट। तुमने मसीह को पहन लिया है। और हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब जो है वो इब्रानियों के खत को देखते हैं, बुक ऑफ हिब्रूज एंड चैप्टर 5 वर्स 9, तो वहां खुदा के कलाम में इस तरह से जो है हमें लिखा हुआ या हमारी रहनुमाई के लिए इस तरह से मिलता है। और हम 5वें बाब को हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 9 जहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है नामी आयत में, और कामिल बनकर अपने इस सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। यानी जब हमने मसीह को पहन लिया तो वो हमारे लिए अब्दी निजात का सबब जो है वो बन गया है। और इफ आई रीड इन इंग्लिश, एंड बीइंग मेड परफेक्ट ही बिकेम अ सोर्स ऑफ इटर्नल सैल्वेशन टू ऑल हु ओबे हिम। यानी वो सब जो उसकी ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी जो है वो करते हैं। और हम सीखते हैं दे बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड आल्सो जॉइंट एयर्स। यानी वो खुदा के बेटे और बेटियां भी बन गए और वो मसीह के हम मेरास भी जो है वो बन गए हैं। और अजीजों, हम ये सीखते हैं दे बिकम जॉइंट एयर्स ऑफ विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर मैं आपके साथ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 को जो है वो तलावत करूं तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमें अपने लिए इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा जिससे हमारे ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17, रोमियो 8वां बाब और उसकी 17 आयत। जब हम 17 आयत को अपने लिए पढ़ते हैं, लिखा है, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल में जलाल भी पाएं। वर्स 17, एंड इफ चिल्ड्रन देन heirs of God and the fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. तो यहां हम खुदा के कलाम में अपने लिए इस बात को जो है 17 आयत में बड़े वाज़े अल्फाज में सीखते हैं कि अगर हम फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेराज, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख भी उठाएं। अजीजों, अगर हमने इस विरासत को जो मसीह को कबूल करने के वसीले से हमें मिली है उसको हमने मेंटेन करना है, उसके वारिस बने रहना है, तो फिर हमें मसीह के साथ दुख भी उठाना होगा। और जिस शख्स ने ये अल्फाज लिखे हैं यानी मुकद्दस पौलुस रसूल, वो कहता है मैं हर रोज मसीह के लिए मरता हूं, मैं अपने बदन में यीशु की मौत को लिए फिरता हूं। और अजीजों, हम यहां ये बात सीखते हैं ताकि उसके जलाल में भी दाखिल हों। अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं humble or meek are looking forward an inheritance that is reserved for us in a heaven। यानी हम इस जमीन की बात भी करते हैं और फिर हम सीखते हैं कि आसमान पर हमारे लिए जो इनहेरिटेंस या मेरास जो है प्रिजर्व की गई है, रखी गई है, हम उसकी तरफ भी अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। सिर्फ इस जमीन पर ही नहीं बल्कि हम आसमान की बात भी जो है वो करते हैं। और अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम में से 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 14 अपने लिए जो है वो तलावत करेंगे। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 4 जो है उसको हम अपने लिए देखेंगे। और यहाँ 4थी आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, ताकि एक गैर फानी
और बेदाग और लाजवाल मेराज को हासिल करें। Verse 4, I'm going to read in English also. And to an inheritance which is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you. यानी आसमान पर रखी हुई है। अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं जितनों ने मसीह को कबूल कर लिया और मसीह की ताबेदारी में आगे हैं, और मसीह की ताबेदारी के वसीले से, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करने के वसीले से खुदा के फरजांद यानी बेटे और बेटियां बन चुके हैं, उसके घराने में जो है वो शामिल हो चुके हैं। इस दुनिया में भी उनके लिए जो है मुश्किलात तो हैं, परेशानियां तो हैं, क्योंकि रसूल कहता है कि दुख उठाएं ताकि जलाल में दाखिल हों। लेकिन जब हम उस मेराज की तरफ अपनी निगाह करते हैं जो आसमान पर हमारे लिए प्रिजर्व की गई है, हमारे लिए रखी गई है, तो इस दुनिया में रहते हुए जो मुश्किलें और परेशानियां हैं, ये उसके में कुछ भी नहीं है। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम में मजीद अपने लिए सीखते हैं, द अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन अ क्राइस्ट विल रिटर्न बैक टू आवर अर्थ। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा, यानी हम मुबारक है कि हम सिर्फ इसी दुनिया में उस पर उम्मीद नहीं रखते हैं, हम जो है इस दुनिया के बाद जो आने वाली दुनिया है, हम उस पर भी जो है वो अपनी नजर लगाए हुए हैं। वो हमारी जिंदा उम्मीद है, क्योंकि हम खुदा के कलाम की रोशनी में अपने लिए इस बड़ी हकीकत को जो है वो सीखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये जमीन भी नहीं रहेगी, ये आसमान भी जो है वो नहीं रहेगा, यरूशलेम भी नहीं रहेगा, एक नई जमीन होगी, एक नया आसमान होगा, एक नया यरूशलेम होगा जिसमें ईमानदार जो है वो बसेंगे। लेकिन मुझे हैरत होती है जब हम जो है मसीही जो हैं, हम दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ते हैं, हम दुनिया की चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, और दुनिया की चीजें जो हैं वो हमें बहुत फैसिनेट करती हैं, और हम जो है भागते हैं, दौड़ते हैं, जो है वो जदोजहद करते हैं दुनिया की चीजों को पाने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये तो कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट इटर्नल, दे आर परशेबल, ये तो खत्म हो जाएंगी। और अगर हमने उस मेराज को जो आसमान पर हमारे लिए प्रिजर्व है, जो हमारे लिए रखी गई है, हम उसके वारिस ना बने, तो ये क्या है? पुराने अहदनामे में लिखा है कि लोग अपना सोना और अपनी चांदी और अपनी कीमती चीजें बाहर फेंक देंगे, क्योंकि वो उनकी जान को बचा नहीं सकेगी। अजीजों, इस बात को याद रखें, लोग इस दुनिया में सोना और चांदी जमा करने की तगोदौ में लगे होते हैं, यहां पर जो है पेपर मनी के पीछे जो है वो दौड़ते हैं, और वो बड़े बड़े कहते हैं कि जी महलों की तरफ जो है वो दौड़ते हैं, और दुनिया की जो आसाइशें हैं उनकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि ये हमारी जान नहीं बचा सकती। उस चीज की फिक्र करो जो हमारी जान बचा सकती है, जो हमें जिंदगी दे सकती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक वो हैं जिन पर दूसरी मौत का अख्तियार नहीं है। और अजीजों, हम यहां खुदा के कलाम में से ये बात जो है सीखते हैं कि हमें इस दुनिया की फिक्र नहीं, क्योंकि इस दुनिया के लिए तो मसीह खुदा ने कहा कि आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीजें तुम्हें अनाम में मिल जाएंगी, दे शैल बी एडेड टू यू। और अजीजों, मैं आपके साथ आखिर में जो है इससे पहले कि मैं दूसरा पतरस उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत जो उसको शेयर करूं, मैं आपके साथ एक छोटी सी इलस्ट्रेशन जो है वो रखना चाहता हूं, और वो है सिकंदर आजम की। और आप जानते हैं कि सिकंदर आजम जो है ही वॉज अ ग्रेट किंग, और उसने सारी दुनिया को जो है वो फतह किया। और उसके बारे में हम सीखते हैं कि उसने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ जो हैं वो कफन से बाहर रखना, ताकि लोग ये देख लें कि सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जो है वो पर वो गालिब आया है, लेकिन जब इस दुनिया से गया है तो क्या है, उसके हाथ जो हैं खाली हैं। और एक शायर कहता है कि सिकंदर जब इस दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे। और मैंने चंद दिन पहले जो है लाहौर में एक शख्स के बारे में जो एजुकेशन सिस्टम में है उसके मैं अल्फाज सुन रहा था, जिसने 18 लाख जो है स्टूडेंट्स की जो फीस थी उसने उनको मुआफ कर दी। और जब उससे पूछा गया तो उसके लफ्ज थे कि कफन में जेब नहीं होती है। What a wonderful word. He was a non-Christian. बस उसके लफ्ज ये थे कि कफन में जेब नहीं होती है। हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे, जिसके लिए हम जो है अपने रिश्ते नातों को भी जो है वो भूल जाते हैं, जिसके लिए जो है हमारी जो टाइज होती हैं हम उनको भी भूल जाते हैं।
کہ ہم جو ہے یہ چیزیں حاصل کر لیں گے لیکن ہم کیا بن جائیں گے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہی شخص مبارک ہے جو حلیم رہتا ہے, جو فروتن رہتا ہے. خدا اس کی جو ہے وہ فیور کرتا ہے اور خدا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. عزیزوں, میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ سیکنڈ پیٹر اور ورس چیپٹر 3 اینڈ ورس 10 جو ہے اسے پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے خدا کے کلام میں سے ہم اس آیت کو, ان الفاظ کو اپنے لیے سنتے ہیں. چیپٹر 3 ورس 10, دا سیکنڈ پیٹر چیپٹر 3 ورس 10. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved with the fire, and the earth and the works that are upon it will be burned up. یعنی وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے. عزیزو, ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات کیا ہے. سب سے بڑی بات اپنے خداوند کو پانا ہے اور اس کے الفاظ کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنانا ہے. کیونکہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مسیح خداوند کے لفظ کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. خدا کا فضل ہمیشہ آپ پر رہے اور آپ حلیم بن کر, فروتن بن کر, ہمبل بن کر اپنی زندگی زمین پر گزاریں تاکہ خدا کی فیور آپ پر ہو اور آپ دنیا کی چیزوں کو پرائرٹی نہ دیں بلکہ اس میراث کو پرائرٹی دیں جو آسمان پر جو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے پریزرو کی گئی ہے, رکھی گئی ہے. عزیزو, اب ہم اس سیشن میں جو ہے وہ دعا کریں گے اور میں ہر بار آپ کے ساتھ پریئر ریکویسٹ جو ہے اسے شیئر کرتا ہوں اور میں نے ہر بار یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا ان ناموں کو بھول گیا ہے یا خدا ان کے بارے میں جانتا نہیں. خدا ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو نہیں جانتا, سب کچھ خدا جانتا ہے. لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اور دوسرے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ سب بھی ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں. تو جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو میں نے آج صبح 3 باتیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیکھی ہیں اور میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پریئر ڈیمانڈس ہارڈ ورک, کمٹمنٹ اینڈ پرسویرنس. 3 چیزیں جو ہے خدا نے آج مجھے سکھائی ہیں اور وہ کیا ہے؟ پریئر ڈیمانڈس ہارڈ ورک, یعنی یہ ہارڈ ورک ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور میرے بڑے فیوریٹ پاسٹر وینس پیٹمن یہ کہتے ہیں کہ پریئر از ورک. پریئر جو ہے یہ ایک کام ہے, یہ ایک ہارڈ ورک ہے. اینڈ کمٹمنٹ, یعنی دعا میں کیا ہے؟ ہماری کمٹمنٹ ہونی چاہیے. کمٹمنٹ سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے دعا کے لیے ایک وقت ٹھہرایا ہے تو ٹھیک اس وقت پر آپ نے جو ہے اس جگہ موجود ہونا ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمیں تلاش کرتا ہے. جیسے خدا نے آدم کو اس جگہ پر نہیں دیکھا تھا اور خدا نے آدم کو آواز دی تھی کہ اے آدم تو کہاں ہے. اور جب دعا کا ہمارا وقت ٹھہرا ہوا ہے اور اس وقت ہم وہاں نہیں ہوتے ہیں تو خدا ہمیں تلاش کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ کمیٹڈ ٹو ا گاڈ. اور پھر ہم دوسری بات سیکھتے ہیں پرسویرن, یعنی دعا میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے, قائم رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہ 3 باتیں میں نے آج سیکھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور میری دلی دعا ہے کہ آپ بھی ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پریئر لسٹ ہے فرینک راجر گیل, صادق گیل, شازیہ بشیر, ولسن اقبال, سلویسٹر گیل, ماریا, صدیم, چارلس کندن اینڈ فیملی. باجی نسرین کے لیے دعا کریں گے, ان کی کمر کی درد کے لیے. لینا اینڈ اسد, وکٹر, مسز شرلی, مسز خالدہ, سویتا کاشف, بینش شہزاد, تہمینہ طارق, نیلی اینڈ زائد, سسٹر برنڈا, سسل فیملی. اور ہم بہن ایگنس گوہر سسل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کیونکہ ان کی کیمو تھراپی جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہم دعا کریں کہ خدا انہیں مکمل شفا اور صحت دے اور ان کا یہ پروسیس ان کے لیے برکت کا باعث ہو. پرویز اینڈ فیملی, عمران اینڈ فیملی, پرویز بھٹی, مسرت گیل, ارشد اقبال. بھائی ارشد اقبال کے لیے خداوند سے دعا کریں گے اور تھرسڈے کو ان کی سرجری ہے اور خداوند کے حضور ہم ان کی کامیاب سرجری کے لیے دعا کریں گے. اور پھر ہم جو ہے ڈاکٹر رشید گیل اینڈ ہز
family, Akhtar Yusuf, Sonia Yusuf, Javed Khokar, Sitara Gill and family, church planters, missionaries, Brother Bo White and his family, Faith Ministry, Love Ministry, Spring Valley Baptist Church, Abdi Hayat Eternal Ministry, Eternal Life Ministry, Sichai Television, Iram Bhatti, Rabia and Firoza Bhatti, USA यानी हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान एंड इंडिया, सनील मंजूर और चंगेज रहमत, असलम शाहीन, मोजिज साबिर और हम नदीम शाकिर खोखर के लिए और बहन रशीदा बीबी के लिए, छोटे बेटे अदन के लिए दुआ करेंगे, सैमसन चार्ल्स के लिए और हम नवीद मिनहास के लिए, फैज़ान गिल के लिए और हम सोलेमन भट्टी के लिए और सिस्टर रूबी के लिए, इनको भी स्टमक का कैंसर है और हम इनकी शिफा के लिए दुआ करेंगे, एंड्रयू मॉर्गन एंड ब्रदर निकोडीमस, ये दोनों जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, हम इनके लिए दुआ करेंगे, क्राइस्ट फॉलोवर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे और हम पास्टर नाज़म बूटा के लिए और पास्टर तनवीर साहिल के लिए, पास्टर फरोज दयाल के लिए और हम भाई सलीम बरकत के लिए, साजिद जान खोखर के लिए, ये थाईलैंड में हैं, मुश्किल वक़्त में हैं, दुआ करें कि खुदा उनको जो है वो आज़ाद करे, अरशद शहबाज के लिए हम खुदावंद से दुआ करेंगे और उनकी वाइफ अक्सा शहबाज के लिए, और ये दोनों जो है चिल्ड्रन मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान में रन करते हैं, हम इनके लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे और उन सब के लिए भी जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं और हम अपने खुदा से बातें करें, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे थे तो खुदा हमारे साथ बातें कर रहा था, अब हम खुदा के साथ बातें करेंगे, क्योंकि खुदा के साथ जो है खुदा से मांगना ये जो है ये टू वे है, ये वन वे नहीं है। आइए हम दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आज तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए और तेरे बड़े प्यार के लिए और इन खूबसूरत लम्हों के लिए जो तूने हमें बख्शे, जिनमें खुदावंद हमने तेरे कलाम में से सीखा कि मुबारक वो हैं जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस हैं। हमें हलीम होने का फजल दे ताकि हम उस महराज को हासिल कर सकें जो तूने न सिर्फ इस ज़मीन पर बल्कि आसमान पर भी हमारे लिए रखी है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं उन सब के लिए जितनों ने आज तेरे कलाम को सुना है, जो इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए थे और जो बाद में खुदावंद इस मैसेज को सुनेंगे, उन सबको खुदावंद तू बड़ी बरकत देना और वो सिर्फ सुनकर जो है वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल ना दें, बल्कि अपनी जिंदगियों में खुदावंद इसको जगह दें और ये बरकत का बायस बने और दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को जो है वो तेरे पास लेकर आएं और वो रूहों को जीतने का एक वसीला, एक सोर्स जो है वो बन जाएं। और आज खुदावंद जब हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, दिन भर की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज शाम और आने वाली रात को भी हम तेरे हाथों में देते हैं। तो हम सबको अपनी हिफाजत में, अपनी निगहबानी और अपनी चौपानी में रखना। ये सारे नाम जो खुदावंद हमने तेरे सामने रखे हैं, तू इनके नामों से भी वाकिफ है और तूने इनकी शबी अपने हाथ की हथेली पे खोद रखी है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो खुदावंद तेरे सामने नहीं है, और इस वक्त दुआ है कि तू अपना कभी हाथ इन पर बढ़ा दे, खुदावंद तू इनको छू दे और इनकी हर दुख, तकलीफ, रोग और बीमारी को खुदावंद तू दूर कर दे, क्योंकि ये तेरा वादा है कि मैं तुम में से बीमारियों को दूर करूंगा और तूने फरमाया कि मैं तुम्हारा शाफी हूं। तू जो शाफी है, शिफा देने वाला है, इनको शिफा दे। बाजी नसरीन के लिए दुआ करते हैं और बहन एग्नेस सिसल के लिए दुआ करते हैं और हम भाई अरशद के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं, उनकी सर्जरी को जो जुमेरात को होने वाली है तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं और चाहते हैं कि तू वहाँ मौजूद होना और वापसमानी बख्श दे कि हर एक चीज़ को तू अपने कंट्रोल में लेना और तेरे नाम की तारीफ। बहन रूबी के लिए दुआ करते हैं, उसको स्टमक कैंसर के लिए खुदावंद तू उसको शिफा दे और जितने भी लोग दुख, तकलीफ, रोग और बीमारी में, उन सबको हम खुदावंद तेरी सलामती और तेरे फजल के सुपुर्द करते हैं। खुदावंद मैं अपनी वाइफ के लिए, बशीरा के लिए दुआ करता हूँ, उसकी सारी जो जॉइंट पेन्स है खुदावंद तू उससे उसको रिहाई दे, क्योंकि खुदावंद तू ऐसा करने पर कादर है।
اور باپسمانی ہم تیرے سامنے حاضر ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو خداوند کووڈ-19 کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں اور فائنینشلی کرائسس ہے ان کے لیے. وہ خداوند فائنینشلی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، لیکن خداوند تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. خداوند تو ان کی جو ڈیلی پروویژنز ہیں ان کو مہیا کرنا، ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ خداوند ان کو باہم پہنچانا، اور خداوند تیرے نام کی تمجید ہو. باپسمانی ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ان سب کے لیے جو اولاد جیسی نعمت کے لیے اپنا دھیان خداوند تیری طرف لگائے ہوئے ہیں. ان سب پر خداوند ہم تیرا فضل، تیرا پیار، تیرا رحم خداوند ہم مانگ لیتے ہیں، اور وہ اولاد جیسی نعمت پا کر خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کریں سلینا کے لیے. اور ہم خداوند دعا کرتے ہیں شگفتہ ڈائنا کے لیے، اور بھی لوگوں کو ہم خداوند تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں. خداوند ہم ان تمام عزیزوں کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں جو خداوند اسینشل بزنس پر جاتے ہیں، ان فیسلٹی کو اور ان کے کو ورکرز کو ہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ کرونا وائرس کو ان کی خداوند فیسلٹی اور ان کے کو ورکر اور ان سے بہت اور ان کے خاندانوں سے خداوند تو بہت دور رکھنا. خداوند ہم سالمن کے لیے دعا کرتے ہیں، سونی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور باپسمانی ہم وسیم کے لیے اور مسرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ظہیر اور فرید کے لیے دعا کرتے ہیں، ارنسٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم لینا سسل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ارشد اور کمل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم چنگیز کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں، سنیل جان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے خداوند ہم روی اور دلویر کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے برادر ان لا کے لیے دعا کرتے ہیں، جمی بھائی کے لیے، اور ہم خداوند اجے دیال کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم خداوند بھائی مکنانر ڈیوڈ کے لیے تیرے حضور دعا کو ہوتے ہیں، برادر سوجت کے لیے اور سسٹر ٹیپوشی کے لیے خداوند ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے خداوند ہم ٹیمل فیلوشپ کے جو ہمارے عزیز ہیں ان سب کو ہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، اور بھی جتنے لوگ ہمارے شہر میں، اسٹیٹ میں، ملک میں، دنیا بھر میں اسینشل بزنس پر کام کر رہے ہیں، ہم ان سب کی سلامتی کے لیے خداوند تیرے حضور دعا کو ہوتے ہیں. ہم خداوند پولیس کے لیے، نیشنل گارڈز کے لیے، رینجرز کے لیے، آرمی کے لیے، وہ ہمارے شہر، اسٹیٹ، ملک اور دنیا میں جہاں جہاں وہ خداوند موجود ہیں اپنی اپنی جورسڈکشن میں، اپنی اپنی ٹیریٹری میں، خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بہتر طور پر سنبھال سکیں، ان کی محافظت کر سکیں. خداوند ہم دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم دنیا بھر سے کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور باپسمانی چاہتے ہیں کہ لوگ بے خوف اپنی زندگیاں گزاریں. اور باپسمانی ہم اپنے ملک کے لیے الیکشن کے سارے پروسیس کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور وہی اس ملک کا پریزیڈنٹ ہو جس کو تو نے اپنے لیے چن لیا ہے، اور جو تیری مرضی کو خداوند جو ہے امپلیمنٹ کر سکتا ہے اس ملک میں. اور خداوند ہم نیشن کو تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشن بھی خداوند تیری قربت میں، تیری نزدیکی میں رہے، تجھ سے ڈرتی اور تجھ سے کامتی رہے، راست بازی کے کام کرے، گناہ اور برائی کے خاتمے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ہم چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ چرچ خداوند اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے خداوند اس زمین پر تیرا جلال ظاہر کرے. اور باپسمانی ہم اس وقت دعا کرتے ہیں نہ صرف ہمارے اس ملک میں بلکہ دنیا بھر میں. ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس سرزمین کی سلامتی کے ساتھ ہی ہمارے خاندانوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے عزیزوں کی، ہمارے پیاروں کی خداوند جو بھلائی ہے وہ وابستہ ہے. ہم گورنمنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں وہ خداوند ذمہ داری کو پورا کرے، اور وہاں جو میجارٹی ہے ان کی زندگیاں، ان کی سوچ خداوند تبدیل کر، تاکہ وہ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کریں. اور بہت سارے لوگ جو ستائے جاتے ہیں ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوں. ہم مسیحی چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، خادموں کے لیے خداوند تیرے حضور دعا کو ہوتے ہیں. ساری منسٹریز جن کا ذکر میں نے خداوند یہاں تیرے سامنے رکھا ہے، سب پر خداوند تیرا فضل ہو، اور سب خداوند تیری مرضی کو پورا کرے. چرچ پلانٹرز کے لیے، ہم مشنریز کے لیے خداوند تیری سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اور باپسمانی ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ خداوند سچ مچ خداوند تو ساؤتھ ایشین ہوپ چرچ کو اپنی محافظت میں لے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور جو کسی کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر کے اس زمین پر خداوند تیرا جلال ظاہر کرے، اور اس شہر میں بہت ساری روحوں کو ہم جیت سکیں. ہم اپنے نان کرسچن دوستوں کو بھی تیری سلامتی اور تیرے فضل اور تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں. باپسمان اس وقت دعا کرتے ہیں سالمن کے لیے، ظہیر کے لیے، اور جب وہ خداوند اس ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرتے ہیں اور زیادہ حکمت اور دانش کی روح دے، اور خداوند تیرے نام کی تمجید، تعریف اور تیری ستائش ہو. خداوند نے اپنے گھرانے کے لیے فلاڈلفیا میں، کیلیفورنیا میں، یہاں ویگس میں
तेरी सलामती के सुपुर्द करता हूँ। जो पाकिस्तान में उनको भी तेरी सलामती के सुपुर्द करता हूँ। और हमें अपने जलाल के लिए खुदाम तू इस्तेमाल कर। बाकी वक्त में तेरा आसमान हमारे लिए खुला रहे और तेरे भेदों की वाकफियत हमें हासिल रहे और हम तेरी मर्जी को पूरा करते रहें। ये सब कुछ हम तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह के प्यारे जलाली मुकद्दस और पाक नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर अब तक तुम्हारे साथ और तमाम मुकद्दसों के साथ अब्दल आबाद होती रहे, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और बहनों, साउथ एशियन होप चर्च, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। और मैं हस्बे मामूल आपको खुदा के बेटे यीशु के लहू में कवर करता हूं। और मेरी आपसे आज फिर ये इल्तमास है कि आप जब इस वीडियो को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, और जितने और लोग भी जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं, इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये खुदा का कलाम दूसरों तक भी पहुँचे। और आप YouTube पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और YouTube पर जब आप जाएंगे तो वहाँ आप साउथ एशियन होप चर्च LB जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये मालूमात मिलेंगी। आप हमें सब्सक्राइब करें और खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पाएं। खुदा की सलामती आपके साथ हो, खुदा के फजल आप पर हमेशा रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन।